साधारण कलर, ओहो हो, এই কালারটা নিয়ে মানে आप लोग ना थोड़ा ऑप्शन दीजिएगा मुझे, हम लोगों को। जस्ट लुक एट दिस মিনাকারি ওয়ার্ক। এই যদি একটা মুগা ওয়ার্ড্রপে থাকে, মানে আশা করা যায় যে মানে কোনো সন্দেহ নেই যে কোনো অকেশনে আপনারা পড়তে পারবেন। জাস্ট দেখুন, একদম একদম চকলেট, একদম ডার্ক চকলেট উইথ দোনো সাইড গর্জিয়াস বর্ডার এন্ড ফুললি ফিরোজা মিনা এন্ড রেড ব্লু দিয়ে মিনা করা অসাধারণ জরির কোয়ালিটিটা দেখতে পাচ্ছ। ভূমিকে একটুখানি বলবো পাল্লাটা খুলে ঘোরাতে, এন্ড জাস্ট পুরোটা দেখতে হবে। এটা যাচ্ছে পুরো আঁচলের পোর্শনটা, ওকে, পুরো আঁচলের পোর্শনটা এটা যাচ্ছে असाधारण देखते विद ब्यूटीफुल सा पल्ला रानी में चला जाएगा। प्राइस में बताऊंगी, आप लोग थोड़ा कलर ऑप्शन देखते रहिए। एकदम प्रीमियम क्वालिटी बोल रही हूँ ना, तो एकदम प्रीमियम। अब जो लोग शेयर करेंगे उसके लिए थोड़ा अलग प्राइस होगा, और जो लोग नहीं शेयर करेंगे उसको भी मिलेगा बट थोड़ा अलग प्राइस में।